কুড়া আয়া দেখলাম যে মাটি কুড়া দেখলাম আয়া সত্যি সত্যি মাটি কুড়া এখন প্রশাসন মানে ফোন করছে এবং প্রশাসন আছে এখন দেখবে প্রশাসন কি অবস্থা আছে। কোন জায়গা এটা? এটা কানাইবাড়ি রেল ব্রিজের লোক। আপনার কি মনে হয়? আমার মনে হয় কিছু একটা মানে খাদাইছে বললে মনে হয় এরকম আর কি। এটা কি চলাচল রাস্তার মধ্যে? হ্যাঁ চলাচল রাস্তা না, এদিকে গাড়ি আইয়ে যায়, মানুষ চলাচলের রাস্তা। আচ্ছা, রাত্রেবেলা কি এই জায়গাটার মধ্যে কোনো অন্য কোনো গাড়িটা? হ্যাঁ আইয়ে অনেক সময় গাড়ি আইয়া সেটা এখানে গাড়ি ঘোড়া মানে এখান থেকে গাড়ি ঘোরাইয়া যায়, বা অনেক সময় এখানে রাখা অনেকের আত্মীয় স্বজনের বাড়ি যায়। এলাকাতে রাতের আধারে কন্টিনিউ পুলিশ টহলদারি করেনি? এরকম দেখছি না যাতে হলদারি করে, আমরা দেখছি না এরকম। इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा। 1 जुलाई से 25 जुलाई तक अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी की मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अशोर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो स्वर्ण वर्षा। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।